Alright, thank you very much for coming. I'm happy to see you again in this Zoom. Terima kasih sudah datang. Senang lagi bertemu semuanya di sini di ruang Zoom. Right, so anyway, baiklah. Sebelumnya kita sudah belajar cara-cara bertanya dalam bahasa Inggris, menanyakan nama, menanyakan panggilan, menanyakan tempat bersekolah, atau menanyakan apa nih ya, pekerjaan, kemudian menanyakan di mana kita tinggal, sorry sorry, pekerjaan, kemudian Miss sudah menjelaskan title, perbedaan Miss, Miss, Mrs, Madam, Ma'am untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki Sir dengan Mister. Sir dengan Mister. Betul. Jadi, yang ini jangan sampai salah lagi. Jika tidak ada halangan, besok ada native speaker dari Amerika, dari Australia mendarat di Padang sore. Jadi hari Rabu nanti kita belajar sama beliau, ya. Mem itu dari Australia. Jadi memang dia tujuannya ke Indonesia itu untuk sebagai apa namanya volunteer atau mengajar di beberapa sekolah tidak formal atau informal yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya nanti Kota Padang juga dikunjunginya dan akan mengajar di ruang Zoom. Tapi nanti tidak yang segini aja yang akan belajar nanti ya. Nanti namanya kelasnya itu General Course, artinya kursus secara umum. Nah, jadi nanti rame ya. Ada beberapa lagi nanti yang akan gabung. Insya Allah tidak ada halangan itu hari Rabu belajar sama beliau atau enggak hari Jumat. Jadi apa yang sudah dipelajari mohon diulang kembali. Ada paham? Do you understand? Yes, Yes, Miss. Miss. Okay. So actually, Miss belum tahu apakah dia bisa berbahasa Indonesia atau tidak. Kalau Mem itu nanti tidak bisa berbahasa Indonesia, maka Miss juga hadir di ruang Zoom. Tapi kalau mem itu yang dari Australia bisa tidak apa bisa berbahasa Indonesia, Miss hadir juga, tapi mungkin lebih banyak beliau yang menjelaskan. Jadi senang sekali ya, walaupun baru les di YM Media, ternyata ada native speakernya. Nah, bisa disampaikan ke teman-temannya yang ingin gabung hanya untuk hari itu aja, boleh tanpa bayar. Ya, boleh disampaikan ke teman-temannya untuk hari itu saja boleh gabung tanpa bayar dan kapasitas Zoom-nya hanya 100 orang. Oke? Oke, Miss. Oke. Alright, kemarin dikasih tugas tapi nggak ada yang mengumpulkan satupun. Gimana itu? Ini Senin loh. Pada hari Jumat kan dikasih tugas waktu itu. Buatlah beberapa atau apa percakapan terkait dengan pertanyaan yang sudah kita pelajari. Siapa yang buat? Ada yang buat? Alia buat? Buat Miss. Nah, nanti di-share. Ada belum di-share lagi kan? Atifa ada buat? Ada, Miss. Ah, tolong di-share di grup. Bukti kalau sudah buat. Bisa sekarang di-share. Bisa, Miss. Oke, Kalif ada buat. Walaupun nggak masuk kemarin, Nggak belum nggak ada. nggak ada Gimana? kemarin periksa. Iya, berarti nggak ada kali tonton videonya. Hmm, belum. Alah, udah berapa hari kenapa nggak ditonton? Miss, Ah, kemarin ada habis. Ana buatnya di buku, Miss. iya nggak Ana apa-apa, nggak di di foto aja. Oke, Miss. Ya nggak apa-apa, di foto. Mau lihat, berarti itu kan kemandirian. Apakah mampu atau tidak? Latifah buatnya di mana? Boleh di foto aja, dikirim di grup. Ya, Miss. Nanti aku main habis ini.
Oke, sambil menunggu Alia sama Latifa, yang lain kalau besok ada Miss kasih tugas mandiri, mohon dikerjakan biar tampak apa kemampuannya sampai mana gitu ya. Karena kita tujuannya adalah melihat kemampuan, bukan mengejar materi. Kalau belum mampu ya kita pelajari lagi gitu. Oke? Ya, Miss. Ya. Oke, oke. While waiting up your friend, sekarang Miss lanjutkan ya. Nah, ini udah ada yang ngirim ya. Just a moment. Oh ya, Alia udah ngirim. Oke. Atifa udah juga? Bentar, Miss. Oke. Nah, sambil nunggu Latifah, kita lanjut ke sini dulu. Cara menanyakan hobi dalam bahasa Inggris lagi ya. Walaupun ini agak berat bagi yang masih kecil-kecil, nanti ambil aja satu atau dua ya sayang ya. Oke. What Cara do menanyakan hobi. Bagaimana cara menanyakan hobi kepada teman kita? Biasanya kita pakai atau yang sering diajarkan di sekolah, caranya adalah what are your hobbies? What are your hobbies? Apa sih hobi kamu? Nah, itu yang paling sering diajarkan di sekolah. Tetapi ternyata tidak semonoton itu untuk menanyakan hobi dalam bahasa Inggris. Ada banyak cara atau variasi lainnya untuk menanyakan hobi dalam bahasa Inggris. Apa saja itu? Kok abang? What do you do for fun? Dengar aja Miss dulu ya, nanti baru kita coba sama-sama ya. What do you do for fun? What do you like to do in your free time? What do you enjoy doing on weekends? Jadi banyak caranya ya. Nanti kalau yang kecil boleh yang sederhana aja. Tapi kalau yang SMP atau kelas 6 boleh ambil yang cara yang lebih tinggi ya. What sort of things do you like doing for fun? How do you usually spend your weekends? Do you have any particular hobbies or interests? Nah, kalau yang sini-sini sudah tidak sanggup untuk kelas 4 ke bawah ya. Nah, sekarang kita cobakan aja tiga ini dulu, yang sederhana. Miss baca, silakan nanti diulangi. What are your hobbies? Ayo, ulangi yang lain. What are your What are you? hobbies? What Mulai are ke- your Tunggu, hobbies? tunggu. Hidupkan semua mic-nya. Mic-nya tolong dihidupkan semua. What what are you Oke, Miss ulang lagi ya. What doing? are your hobbies? What What are your are hobbies? your hobbies? Ulang lagi. What are your hobbies? What What are are your your hobbies? hobbies? Oke. What do you do for fun? What What do you are do for you fun? doing? What do you do for fun? What do What you do do you for fun? do for fun? What, okay. What What do you like to do in your free time? What what do you do do like to you do like in your like free time? Oke, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu ya. Ini jangan dibaca what, tapi dibaca what, what, what. Woda, woda. Coba. What are Oke. you? What are your hobbies? What are your hobbies? Pakai Z. Nah, biar nggak salah, Miss tunjukkan sebentar cara bacanya di kamus Oxford ya. Jangan salah What cara bacanya. Sebentar, sebentar. do Hobbies. do on weekend? Ntar, ntar. What Lagi loading. Hobbies. Hobbies. hobbies? Hobby. Bentar. Hobbies. Oke, Miss taruh di sini. Hmm.
Insert. Nah, ini dia. Hobi. Hobbies. Nih caranya. Ini O-nya O lemah. O, 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 O. Hobbies. 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 What are your hobbies? Coba semuanya. What are your hobbies? hobbies? Oke, good. Lanjut. What do you do for fun? What do you do for for fun? fun? Oke, good. What do you like to do in your free time? What do you like Bukan what, to bukan what sayang. What? What do What you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Oke. Sekarang kita coba satu-satu ya. Siapa dulu yang mau mempraktekkan? Siapa duluan mempraktekkan? Ayo. Khalif bisa? Oke, silakan Khalif. Tiga ini aja dulu. Silakan dibaca, please. Read it. Hobbies? Yes. My hobbies Jangan dijawab dulu sayang. Kita hanya belajar bertanya. What are you? What What are you do? What do you do? you do for fun? Coba, what do you do for fun? Coba Alif. What do you do for fun? Ah, good. Yang ketiganya lagi. Number three. What do you like What do you like to do in your free time? time? What do you like to do in your free time? Coba. You like Mhm. your free time? Oke, good. Nanti coba dicek audionya Khalif ya, soalnya sering putus-putus. Oke, kita lanjut. Alia, silakan. Please, Alia. What are your hobbies? Pakai Z, pakai Z. What are your hobbies? Oke, good. What do you do for fun? Very good. Next. What do you do? What do you like to do in your free time? Nah, oke. Good. Latifa. What are your hobbies? Pakai Z. What are your hobbies? Oke. What do you what do you do for fun? Very good. Next. What do you like to do in your free time? Oke, very good. Siapa lagi yang belum? Nggak nampak di sini. Siapa yang belum lagi? Oh, Safik. Safik mau juga. Oke, silakan. Suaranya nggak terdengar. Mute. Ah, oke. What are you hobbies? Oke, good. Next. What do you do for fun? Fun. Good. What do you like to do in your free time? Ah, very good. Kita tambah satu lagi ya, biar agak menarik itu yang ini yang agak panjang ini. What do you enjoy doing on weekends? Coba baca semuanya. What do you do? What do you Enjoy doing on weekends? Oke, good. Nah, very good ya. Jadi, untuk yang masih di usia kecil, udah sampai tiga aja dulu. Kalau yang ini dibaca nanti ke apa? Kesulitan untuk memahaminya ya. Oke, jadi sampai tiga ini aja dulu. What are your hobbies?
What do you do for fun? What do you like to do in your free time? Tapi kalau yang udah kelas 6 SMP, usahakan bisa sampai 5 atau sampai 6. Miss baca ya. Nanti ulangi Alia sama Latifah. What do you enjoy doing on weekends? What What do do you you enjoy enjoy doing doing? on weekends? Oke, jangan doing tapi doing. Doing. Lagi-lagi, sekali lagi. What do you enjoy doing on weekends? What do you What do you enjoy enjoy doing on doing on weekends? weekends? Oke, masuk ke sini. What sort of things do you like doing for fun? What What sort sort of of things things do do you you like like doing for doing for fun? fun? Okay. How do you usually spend your weekends? How do How you do you usually usually spend spend your your weekend? weekend? Oke. Terakhir harus bisa juga. Do you have any particular hobbies or interests? Do Do you you have have any any particular particular hobbies hobby of or interest? interests? Oke. Ini bacaannya particular. Ini bacaannya any, bukan ani. Any. Hobbies. Particular Hobbies. hobbies. Or interest. Interest. Sekarang Miss jelaskan satu-satu. What are your hobbies? Apa hobimu? What do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Berarti hobi juga ya. What do you like to do in your free time? Apa yang kamu suka lakukan di waktu luangmu? What do you enjoy doing on weekends? Apa yang kamu suka kerjakan di hari libur atau weekends? What sort of things do you like doing for fun? Apa hal-hal yang kamu suka lakukan untuk bersenang-senang? How do you usually spend your weekends? Bagaimana cara kamu menghabiskan hari liburmu atau weekendmu? Do you have any particular hobbies or interests? Kamu punya hobi yang spesifik atau partikular atau interest yang kamu suka? Nah, kayak gitu. Apa sih hobimu? Sama. Semua ini menanyakan tentang hobi. Jadi, yang masih kecil-kecil, satu, dua, tiga aja sudah bagus itu. Atau satu, dua aja sudah oke. Miss kasih 5 menit untuk menghafal. Nanti Miss tutup ini, Miss tanya satu-satu. 5 menit. Semuanya, Miss. Kalau untuk yang tingkat tinggi minimal 5 ya. What? Kalau yang kecil-kecil 3 aja. 3 atau 2. Oke, Miss kasih 5 menit untuk menghafal. Di close mic-nya biar nggak kedengaran. Di-mute-kan mic-nya ya. Fun.
Oke, 2 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Hmm. Down. Near. Oke, udah 5 menit. Sekarang Miss tutup slide-nya. Bentar. Nah, gitu. Kita mulai dari siapa duluan yang mau? Aku, Miss. Silahkan. Please, Khalif. What do what what for you? Ya. What? What apa? What what are you hobbies? Oke. What do you fun for fun? Yes. Next. Cuman itu aja, Miss. Cuman Oh, 2 dihafalnya. aja. Oke, boleh, boleh. Siapa lagi? Next. Mana, Miss? Oke, silakan Alia, please. What are your hobbies? Good, What do you do for fun? good. What do you like doing for free time? Lagi, coba sekali lagi. What do you like doing or free time? Oke, nanti lihat ya di mana salahnya ya. Lanjut. What do you enjoy doing on weekends? Oke. What sort of things do you doing or free time? Oke. Nanti ada 2 yang salah ya, belum tepat. Nanti lihat lagi ya. Next, siapa lagi? Oke, silakan Safik. Please Safik. Bentar, Miss. Yes. Nggak ada contekan ya. What Hmm. are you what are you what are you hobbies? Very What good. what do you do for fun? Aha. What what do you like do to do in your free time? Oke. Sudah? Yeah, Miss. Oke. Oke, the last one, Latifa. What are your hobbies? Oke. What do you do for fun? Good. What do you enjoy doing on weekend? Oke. Nanti What kita do cek ya. what do you do like to
What do you do like to do in your free time? Oke, masih kurang tepat, tapi nggak apa-apa, lanjut. How do you usually spend your weekends? Oke, bukan tapi span, bukan spin, Oh, span. Oke, lanjut. Masih bisa? ah, itu aja, Miss. Oke, sekarang kita lihat ya. Di mana letak kesalahannya? Cek masing-masing. Here we go. Ini dia. Here we go. What are your hobbies? Kalau benar, rasakan sendiri ya. Nanti bilang sama Miss berapa betul. What 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 do are you? you hobbies ya? What do you do for fun? What do you like to do in your free time? Nah, siapa yang salah tadi itu? Rasakan sendiri. Semua, What? Miss. Yes. What do you enjoy doing on weekends? What Miss, short? Yes. anak benar, Miss, semua. Apa tuh boleh hanya tanya apa? Tanya apa? Anak benar semua. Oh iya benar semua. Oke, good. What sort of things do you like doing for fun? Siapa yang tadi yang kebalik? Nah, ini dia yang benar ya. How do you usually spend your weekends? Span. How do you usually spend your weekends? Ada S-nya, jangan lupa. Dan yang terakhir, do you have any particular hobbies or interests? Do you have any particular hobbies or interests? Nah, sekarang cara menjawabnya lagi ya. Nanti kan bisa ulang juga video Miss nih ya. Kita masuk ke cara menjawabnya. Eh, bentar. Nah, ini cara menjawab tentang pertanyaan terkait dengan hobi. Jika pertanyaannya what are your hobbies? Oh, ini agak susah-susah cara jawabnya ya. Oh, jangan ini, nggak sanggup nanti jawabnya. Miss ganti ya. Miss buat aja. What are your hobbies? Nah, itu paling gampang sekali cara jawabnya. My hobby, my hobbies, my hobbies are. Nah, sebutkan hobinya apa? Berarti Skuter. kalau hobi pakai are, berarti hobinya lebih dari satu. Lebih dari satu. My hobbies are skuter. Oke, bilangnya playing dulu. Playing. Playing. Ah, Skuter. atau Skuter. playing football. Misalnya gitu ya. Jadi harus lebih dari satu karena dia ada R-nya. My hobbies are playing guitar misalnya. And playing basketball. Oke. Nih Miss kasih titik-titik nanti isi sendiri ya. Kemudian cara menjawab yang tadi. Nomor dua apa tadi? Siapa masih ingat? What do you do for fun? What do you do for fun? Kita bisa bilang, I like, langsung aja pakai like. I like playing badminton. And, misalnya and ya. Bukan misalnya karena lebih dari satu ya. And watching movie atau TV atau television. Oke. Sekarang kita masuk yang ketiga. What do you like to do in your free time? I like watching, misalnya contoh ya, TV and cooking in my free time. Nah, ada free time-nya di belakang nih. Nah,
Ini kayaknya Miss kecilkan biar nampak. Oke. Mati apa? Kita lanjut. Yang keempat. Sampai empat aja dulu ya. Nanti tampaknya yang lain keberatan. What do you enjoy doing on weekends? Tinggal jawab. I enjoy. Apa yang disuka misalnya di weekend itu? Traveling, jalan-jalan, Ah, atau window shopping aja. Nah, traveling aja lah ya. Traveling. Kalau rujak kan. window shopping itu, oke pakai window shopping aja lah. Window shopping. Apa itu window shopping, Miss? Window shopping itu pergi ke mall tapi cuma lihat-lihat doang, nggak ada belinya. Itu yang window shopping. Jadi, perhatikan ada yang harus diperhatikan secara tata bahasa di sini. Kalau my hobbies ini ada is, maka wajib ada are. Itu aja yang diingat. Kemudian dia harus hobinya ada dua atau lebih. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat, boleh 100. Pokoknya lebih dari satu. Oke, 200. boleh. Kalau ada like, nih ada like, maka di belakangnya itu harus pakai ing. Di belakangnya harus pakai ing. Kenapa nih? Kedip-kedip ya, bentar. Hmm, ada. Harus ada ing. Apa itu ing, Miss? Misalnya play menjadi playing. Gitu. Watch menjadi watching. Kalau cook menjadi cooking. Misalnya cook ya, masak. Harus menjadi cooking. Yang penting setelah like itu harus pakai ing semua. Kata kerjanya. Ini tata bahasanya. Nggak boleh I like cook, nggak bisa. I like play, nggak bisa. Lanjut. Ini juga ada like. Maka harus ada ing-nya. Itu yang perlu diingat secara tata bahasa. Enjoy juga gitu. Kalau kita ingin pakai kata enjoy, harus pakai ing juga. Travel menjadi traveling. Travel menjadi traveling. Shop menjadi shopping. Nah, itu aturannya. Oke, sekarang kita coba baca lagi ya. My hobbies are, semuanya. My hobbies are are Oke, nanti jawab sendiri ya. I like playing. I like playing. I like watching television I like watching television and cooking in my free time. and cooking in my free time. Oke. I enjoy traveling and window shopping. I enjoy traveling and window shopping. Apa arti window shopping tadi? jalan-jalan di mall. Ah, jalan-jalan aja di mall, cuman tengok-tengok aja tanpa belanja. Ah, jadi siapa yang suka pergi ke mall nggak ada belanja, itu namanya window shopping. Oke, Miss kasih waktu 5 menit untuk menghafal, tapi ganti dengan hobi masing-masing. 5 menit dari sekarang. Hobi Matikan mic-nya sayang, matikan mic-nya. football, play, Oke, ganti dengan hobi masing-masing ya. semuanya, Miss. Ya, 4 ini aja. 1, 2, 3, 4. Tapi ganti dengan hobi masing-masing. Ini kan Miss kasih contoh. Ya, Hobinya harus sama. Apa tuh maksudnya, Miss? Boleh sama nggak, Miss? Misalnya di atasnya ini, di bawahnya ini juga. boleh, boleh. Kalau memang itu hobinya. Ya. Ya, Miss.
1 menit lagi ya. Oke, dan ya, Miss tutup. Oke. Nah, siapa duluan? Siapa yang mau duluan? Miss. Silakan Khalif. My hobbies is seputar and I like with watching television. Oke, nah kurang tepat ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut. I like the, the watching television. Mhm. I enjoy is Nggak ada is-nya sayang. enjoy Mhm. run. Oke, I enjoy running and watching Running. television. Perbaiki ya, nanti cek lagi. Oke, siapa nomor 2? Number 2, who next? Miss. Oke, silakan Alia, please Alia. My hobbies are Mhm. playing badminton and riding a bicycle. Oke, riding bacaannya. And riding bicycle. Good. Uh, I like playing badminton and riding a bicycle. Oke, bukan badminton tapi badminton. Bath. Lidahnya keluarkan antara gigi atas bawah. Badminton. I like swimming and playing basketball. Oke, mana yang enjoy-nya? I enjoy I enjoy watching television and playing basketball. Oke, good. Next, Latifa. My hobbies are playing volleyball and playing game. Oke, tidak pakai is tadi kan? Hobi, gimana sebutan hobi, Miss? Hobbies are. My hobbies are playing volleyball and playing game. Oke. I like playing game and watching TV. Aha. Ra- mana sih? I like eh Enjoy-nya mana? ya eh I enjoy Aha. running and playing with my friends in per free time. Oke, in my free time. Masih banyak yang apa ya? Oke, kita lihat lagi ya. Masih ada yang kurang tepat. Nih dia. My hobbies are I like playing and watching atau cooking, terserah deh nanti ditambah. I like watching television and cooking. Jangan lupa ininya di belakangnya kalau orang nanya free time. In my free time, I enjoy traveling and window shopping. Nah, jangan sampai salah. Cara bertanyanya tadi kan udah nih. 1, 2, 3, 4. Nah, cara jawabnya 1, 2, 3, 4.
Nanti ada tugasnya ya, membuat percakapan juga. Pilih salah satu. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, sekarang menanyakan apa lagi? The way to... How Ada pertanyaan, what sayang? is Any question? what is egg? Oke. The way to ask Egg. age. Age, bukan egg. Kalau egg itu telur. Age. Age. Usia atau umur. Cara menanyakan umur atau usia. Nah, coba lihat. How old are you? How old are you? What is your age? What is your age? Atau yang cara ketiganya, might I inquire as to your age? Might I inquire as to your age? Yang paling sering dipakai orang yang mana, Miss? How old are you? How old are you? Miss baca ulangi. How old are you? How old are you? Okay. What is your age? What is What your is your age? Oke, boleh what is, boleh what is ya. What is your age? What is your age? Age. Age. Okay. Might I inquire as to your age? Might I inquire inquire as as to to your your age? age? Oke. Sekarang gimana cara jawabnya, Miss? Nih, cara jawab pertanyaan yang tadi. Sebutkan umurnya berapa? I am 7 years old. Misalnya umurnya 7 tahun. Maka sebutkan, Miss buat ya. 7, nih. I am 7 years old. Years old, years old, years old. I am 7. Tanpa pakai years old-nya. I am 7. Di bawah gimana? Ini nggak usah. Nanti bingung. Dua ini aja. Ya. I am 7 years old atau I am 7. Cara menjawab pertanyaan tadi. Oke. Miss kasih 3 menit untuk menghafal dan menjawab. Dimulai dari sekarang. Pertanyaannya semuanya, Miss. Pertanyaannya semua benar. Semua ya.
Contoh jawabannya mana, Miss? Oke, finish ya. Nih stop dulu share-nya. Siapa duluan? Who now? Who will I be number one? Miss Khalif. dulu. All right, Khalif. Khalif, please. How how are you? Yes. What is age? Nanti cek lagi benar salahnya ya. Lanjut. Next. Itu ada, Miss. Oh, dua aja. Oke, next. Siapa lagi? Who next? Alia atau Latifa? Alia dulu ya. Oke, silakan. How old are you? Oke. Lanjut. What is your age? Aha. Might I inquire as to your age? Oke, nanti kita perbaiki ya. Next, Latifa. Mic-nya Latifa, mic-nya. Mic-nya, How mic-nya di unmute-kan dulu. Ayo, coba how Latifa. old are you? Aha. What is your age? Oke. My Mia, my ini eye. may I inquire as to your age? Oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, ini dia. Here it is. How old are you? How What old are you? How old are you? What is your age? What is your age? benar, Your benar age? dua. Aha. Might I inquire as to your age? Might I inquire as to your age? Might I inquire as to your age? Nah, dihafal nanti ya. Sekarang kita akan Yes. menjawab. Tunggu. Cara jawabnya gampang kan? I am, kalau umurnya 7, 7 years old. Atau I am 7. Sudah, segitu aja. Yang di bawah nggak usah. Belum cocok untuk umurnya belajar yang ini ya. Terakhir, kita masih ada 3 menit. Kita masuk cara menanyakan kapan kamu lahir. Kapan kamu lahir? Pertama, when is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Kapan kamu lahir? Atau cara kedua, on what day were you born? On what day were you born? Cara ketiga, what date does your birthday fall on? What date does your birthday fall on? Cara keempat, could you tell me your birth could you tell me your birth date? Could you tell me your birth date? Nah, ada 4 cara. Cara menjawabnya gimana, Miss? Ini dia. My birthday is on, baru sebutkan tanggal. Kita belum belajar tanggal ya, besok hari Rabu insya Allah bisa ajarkan. I was born on tanggal. Tanggal, kemudian is my special day. It's tanggal. Jadi nanti cara menjawabnya hari Rabu insya Allah. Sekarang untuk penutupan, silahkan dihafal 4 ini dalam waktu 3 menit dari sekarang.
Mami, susah ini. Ya, mana aja, Miss? Ya, oke, minimal 2. Minimal 2. Khalif kalau merasa susah, 1 boleh. Pilih dari sebanyak ini. Minimal 2. Where is your birthday? On what Where day is were your you birthday? Born? Where is your birthday? On what day? Bukan On what ya, what tapi yang day di atas ini when ya. Kapan kamu were lahir gitu. you born? What is your birthday? On what day were you born? 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 Where is your birthday? Where is your birthday? Ada jawab, pura-pura ada jawab. Pura-pura ada jawab pun kayak gini. My birthday is my birthday is June. Apa? When is your birthday? Nanti apa mau juga lagi? Oh, diam. Nah, disuruh diam. Where is your birthday? When Spanish? Where is birthday? Nanti kata ada independent mami. Independent mami. Independent mami bahasa Inggris mami. Where is your independent day? I'm country. My Oke. country. Nah, sekarang kita coba ya. Siapa duluan? Khalif lagi? Ya, kalian Oke, silakan Khalif. Please, time is yours. like where is when is your independent? When is your birthday? Bukan independen itu untuk hari raya, itu untuk ulang tahun Indonesia Merdeka itu Independent Day. Kalau kita nggak ada Independence Day. When is your Where is your birthday? good. Jangan Independent Day ya. Besok tanggal 17 Independence Day ya. Oke, 1 aja untuk Khalif. Masuk ke Latifa dulu. Oh, to tell me your birthday. Aha. Birthday. Udah pakai date ya, bukan date. Kalau date mati dia. Date. Oke, lanjut. 1 lagi. What date does your birthday fall on? Itu aja lah, Miss. Oke, lanjut. Alia. When is your birthday? Good. On what day were you on what day were you born? Oke, where you born? Born. Oke, sekarang Miss lihatkan lagi slide-nya. What date does Miss your baca. Nanti kalau belum paham, tinggal diulang video ya. Dengarkan dengan hati-hati. Please listen carefully. When is your birthday? When is when your birthday? When is your birthday? On what day were you born? On what day were you born? On what day were you born? What date does your birthday fall on? What date does your birthday fall on? Could you tell me your birth date?
Could you Um, tell me your birth date? 100, Could you tell me your birth date? Oke, 100, tugasnya adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang mana, Miss? Dari yang awal kita belajar. Yang awal tuh yang mana, Miss? Dari sini tadi ya. Menanyakan hobi, pilih salah satu, terus jawab. Menanyakan hobi, pilih salah satu, terus jawab. Kemudian menanyakan umur, pilih salah satu, terus jawab. Kemudian menanyakan, apa lagi tadi? Umur udah. Menanyakan, ini cara jawabnya ya. Menanyakan kapan kamu lahir, pilih salah satu, kemudian dijawab. Sampai situ aja tugasnya. Tolong dibuat, boleh di kertas seperti ini. Nanti Miss nilai ya. Ini nanti Miss nilai, ada nilainya nanti. Ada paham? Do you understand? Yes, Miss. Oke, you got it ya. Oke. So, thank you for today. Sudah 21:10. Jangan lupa nanti Miss ada Miss bagikan di grup. Kalau teman-teman di sekolahnya mau gabung dengan belajar sama native speaker dari Australia, boleh. Tapi ada Miss, Heeh, namanya Sakti sama Adit Miss. ya boleh. Tapi hanya satu kali aja teman yang nggak bayar itu boleh ikut. Kalau yang lain nanti eh itu native speaker dari Australia barangkali seminggu di Padang atau sampai 1 bulan. Nanti dia akan mengajar kelas ini. Tapi teman-temannya yang mau ikut hanya boleh 1 kali saja. Nanti Miss kirimkan apa fotonya untuk dibagi ke teman-teman yang mau join. Tanpa bayar, tapi kapasitas hanya maksimal 100 orang kalau banyak peminatnya. Oke? Ada Ya, Miss. pertanyaan? Any question? Ada Enggak. Miss, Apa kali? where is your independent country? Pertanyaan kali pada ada aja. Oke, di luar konteks. Yang lain ada pertanyaan? Any question? Enggak, Miss. Enggak, Oke. Miss. Sebentar, ayo kita foto dulu untuk dokumentasi. Nah, Miss lagi alergi jadi foto Miss ini aja ya. Satu. Ayo, 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 ayo senyum. 1, 2, 3. Sebentar dikirim ke grup. Just a moment. Oke. Oke, thank you for today. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.